Hello students, welcome to Vinita tutorial. Etu eta maths olympiad oha question moi tumaloko kori dekhaisu sa yat ki ase x square minus y square is equal to 24. Suppose etu equation number me 1 dilam aru xy is equal to 35. Etu equation number 2 dilisu ama hodise a x plus y is equal to kiman etia sa ami kitaman formula paisu ki paisu ebara mon koba x plus y whole square is equal to x square plus y square plus twice xy. Eto ta formula paisu aru ki paisu x eto x square minus twice xy plus y square hol e duitate ki ase duitare y agot ase plus amak dia ase x square minus y square aru eta formula ami janu x square minus y square is equal to kiman x plus y whole into x minus y. Etia ami ei formula to edi ভাঙি বলে লৈ যাম যেহেতু এইটা ফর্মুলা নহব গতিকে আমি এইটো ফর্মুলা দি ভাঙিম এতিয়া সোয়া সলিউশন সোয়া ইকুয়েশন 1 আপৰ আমি কি পাও x স্কয়ার minus y স্কয়ার is equal to 24 এতিয়া সোয়া এটো গলে কি হ'ব x plus y whole into x minus y is equal to 24 এতিয়া তুমি সোয়া আমি কি কৰিম both side square কৰি দিম তেতিয়া কি হ'ব x plus y whole into x minus y square is equal to 24 square দেখা পাইছা এতিয়া তুমি চোৱা আমি যেহেতু এক্সপোনেনশিয়াল ফর্ম এনেকে পাইছিলো না যে a b whole to the power যদি m থাকে তেতিয়া হলে a to the power m into b to the power m হৈ যায় এটা আমি পাইছিলো ন এতিয়া তুমি চোৱা x plus y whole square whole into x minus y whole square is equal to 24 square মন কৰিছা এতিয়া সোয়া এটো ভ্যালু তো আমি এটো দেখিছা নে এটো পাতি দিম কিমান আছিল x square plus twice xy plus y square দেখিছা আৰু whole into এটো x square minus twice xy plus y square বুজি পাইছা is equal to 24 square এতিয়া আমি এই কথা কিটা বস্তু আকৌ ৰিএৰেঞ্জ কৰি লিখিম কি লিখিম সোয়া x square plus y square হেতু এটা সাইডে লৈ আহিম plus twice xy হল এটো এনেকে দি দিম আকৌ সোয়া x square plus y square আমি একফালে লৈ আহিম minus twice xy এটা সাইডে লৈ যাম হল 24 square মন কৰিছা এতিয়া আকৌ কি হল a to a আৰু plus এটো যদি b হয় আকৌ এটো যদি প্লাস হয় মাইনাস এটো যদি b হয় তেতিয়া হলে কি হ'ব সোয়া a square minus b square formula x square y square whole square minus এটো আছে নহয় 2xy whole square is equal to 24 whole square এটা কথা মন কৰিবা x square plus y square whole square minus 2 into xy ভ্যালুটো আমি জানো কিমান 35 ইকুয়েশন নাম্বার 2 আছে 35 এই দুইটা মিলাই whole square is equal to 24 square মন কৰিছা এতিয়া সোয়া x square plus y square is equal to 24 square এটো minus to এফালে গলে প্লাস হৈ যাব 2 into 35 70 square মন কৰিছা এতিয়া তুমি সোয়া 24 whole square কিমান হ'ব 24 2 আছে 16 সকলে 9 7 8 2 4 576 হল এতিয়া 576 plus 4900 বুজি পাইছা 4900 plus ইমান টোটাল কিমান হৈ যাব 5476 হ'ব 76 5476 বুজি পাইছা এতিয়া সোয়া এই গোটেইটোৰ মিনিং টো হৈছে x square plus y square whole square ইয়াৰ মিনিং টো হৈছে কি x square plus y square whole square আছে এটো এতিয়া তুমি সোয়া x square plus y square is equal to square root of 5476 বুজি পাইছা ওহো মই কৰি আছো তুমি দেখা নাই 5476 এতিয়া তুমি সোয়া 5476 এনেকে যদি থাকে আমি কেনেকে তাৰ স্কয়াৰ ৰুট উলিয়াম মন কৰিবা দেই 5476 এতিয়া চাইডা আছে আমি দুটা সংখ্যা যোৱা গেলাম আমাক প্ৰথমতে কৰিব সাপোজ আমি কি হেদি যাব এই 54 কি হেদি যাব 7 7 jar 49 হল 7 7 jar 49 এতিয়া তুমি সোয়া 7 7 jar 49 এতিয়া থাকিলে কিমান
576 হল এতিয়া তুমি চোৱা 7 2 জাৰ ইয়াত কি কৰিম 7 2 জাৰ এই 7 2 যে ইয়াত যাব তাক 7ক আমি 2 ৰে ইনটু কৰিম 14 হ'ব এতিয়া 14ক কিহেদি কৰিলে এইটো কি কাষত 6 ওলাব 4 4 4 4 জাৰ 16 কেৰিঅভাৰ 1 4 4 জাৰ 16 17 1 4 1 4 7 এতিয়া কি হ'ব আমাৰ স্কয়াৰ ৰুট হ'ব 74 এতিয়া হলে x square plus y square plus minus 74 this implies x square plus y square is equal to plus 74 considering positive sign বুজি পাইছে কথাটো কেনে এটো ম্যাথছ অলিম্পিয়াডৰ অংক হয় ধুনিয়াকে ওলাই গৈছে বেলেগ একো ফৰ্মুলা নাই মাত্ৰ a plus b whole square is equal to x square plus twice ab plus b square হে ফৰ্মুলাটো আৰু এটো এতিয়া আমি পঢ়িছিলো a square minus b square ইয়াত আছে x square minus y square যত নেকি a b দুইটা ভেৰিয়েবল হয় ইয়াত x y দুইটা ভেৰিয়েবল হয় x square minus y square is equal to x plus y whole into x minus y বুজি পাইছা অকল এটো ফৰ্মুলা লাগিছে আৰু এটো ফৰ্মুলা লাগিছে হল এটো লাগিছে ইয়াত আশা কৰো বুজি পাইছা ভাল লাগিছে যদি ভাল লাগিছে এই কোৱেশ্চন এনেকুৱা অলিম্পিয়াডৰ কোৱেশ্চন বিলাক মই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম আৰু তোমালোকে চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিবা লাইক কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা